Sulod sa among mga kasing-lasing, itudlo ka naman ang pwede nga humata si kaysa kaamon mo ng bibitay, mabalbalan. If dili siya, wala obstruction sa iya ang tutulan, dili mo siya ablihan. Imo mo ang siyang talunan. Stop. 1, 2, 3, 4. Keep masip. Check. Wala tinapon. Masip. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Lisod kayo ang training pero naging may nakatunan yun. Salamat ko ko kasi sa sunod katong amo na may balan amo na yung perfect tanan. Okay? Paano yun? Minako man yun ko nga kami napoy correct, napoy wrong. Di, kamo na mo wrong. Salamat pa na dyan to. For the report po muna agad yung mga. Then 2, the operations heads of Health Emergency and Disaster Management Unit. Ay, mag-picture na yung tatanan. Next is the training section head of Health Emergency and Disaster Management Unit from Gregorio T. Hughes Memorial Hospital. Next is the staff from the Research and Planning section from ICDRRMO. Ma'am Princess July. Certificate of Appreciation given to the team leader of Operations and Warning Section of Iligan City Disaster Risk Reduction and Management Office, Ma'am Maria Friza F. Villacera. Okay, once again, thank you sa inyong sorry na. Thank you so much mga ma'am and sir sa pag-train sa amo bahalag mga labad kay usahay.